तेलियामुरा बखास्टिनी उत्तर गोकुलनगर एडिसे विलेजनि बिलाइहाम आमचाइनि दाखौ बगिरत रियांनि बिसिसनि उमरनि साजला सालबा सालदक रमै किसिसा लुमाबायनो लांमा जनानि नांखा या फावो रांरि गरिनि बागै नगनो हामिया थंगारो खिक्लाइ मातनिखा बुफा मालखंकावै साखामनगो थांनानि फानो रां गरिनि बागै गामिनि आसाबाय गरंनानि जायतक फानो गरंगै मानलिया आशा जायख्लायानि बागै यागुलो तेलियामुरा साखामनगो tlangजाखा हिनके साकनायनाय जेरायनि थै आमजगै नायमानि उलो मेलेरिया बेमार हिनि साइमानखा तै तंहालक हामियानुगै राजाखर आगुलिनि जीबीपी साखामनगो रहरजाका फियाबा दैसिनद्राय आमचायो सगैकेनो जेराय बेलायनो केबेल अंगै थांका यागुलो हायनोहाय तेलियामुरा साखामनगो किफुलि तुबुजाके साकनायनाय जेरायनि लांमा जखायनै साख्लाय दिखा ताबुक संमुं आचाइजाक साखामनग बाय गदालजाक आदंरकनि तंमुंरक किसिसा जायग्रिनि बागैनो अमांगलि काशानानि नांखनाहिनै हुनुहानाय कक सालायजाक दंकसं नाम आसेनि आसार की नाम नायशक्ति रियां आसातिनि मोरदाम नाम मुरिहाम तो आशा कर्मी फोन करछुनि तुमरा तवो फोन आसानि फोन तवो आइसिनि नंबर दरकार आसानि फोन नंबर अच्छा आशारे फोन करছে পরে দেখতো আইছিনি আশা ও খেয়া আসানো পো খেয়া পাইয়া আইছে না আশা আইছে না নাম্বার নাই বলে কয়দিন ধরে জ্বর হে জ্বর কয়দিন ধরে 5 দিন ধরে তো এখানে স্বাস্থ্যকর্মী বা আশাটা আসতো না গেছে না কেউ দেখছে না বাড়িতে গিয়া বিলাইহাম বয়স কত হইল 7 বছর কোন ক্লাসে পড়তো আচ্ছা তাহলে আপনারা কি এখানে কবে আনছেন তেলিয়ামুরা হাসপাতালে আজকে আনছেন এখান থেকে রেফার করছে কি কইছে তার ম্যালেরিয়া আছে বাচ্চাটা আমাদের এখানে যখন এডমিশন করেছিল জ্বরের হিস্ট্রি আছিল 4-5 দিন ধরে সেটা জ্বর আছিল তো আজকে নিয়ে আইছে আমরা হাসপাতালে তখন আমরা ম্যালেরিয়া টেস্ট করে সেটা ম্যালেরিয়া পজিটিভ পাইছিলাম তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করছি তো বাচ্চাটা যখন এডমিশন করে তখনই অনেকটা খারাপ হয়েছিল তার লিগে আমরা আগরতলাতে রেফার দিয়েছি কিন্তু সাডেনলি বাচ্চা ডিটোরিয়েট করাতে এক্সপায়ার করে কি নাম আসলে বা বয়সটা কত পুরাই রিয়াং 6 বছর কোথায় পারেন বাড়িটা কোন জায়গায় বাড়িটা বিলাইহাম অ্যাড্রেসটা বিলাইহাম পাড়া নর্থ গোকুল নগর। থ্যাংক ইউ।